अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये क्लास फोर्थ और हमारा सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश। हम लेसन नंबर थर्ड यानी लद्दाख द लैंड ऑफ पासिस, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखा है इस लेसन का। तो अब हमें इस लेसन में कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो हमने लद्दाख के बारे में कुछ पढ़ा था। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, हमें देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, तो आपको लेसन रिकॉल करना है और लेसन के रिकॉल करने के बाद आपको अगर ये स्टेटमेंट्स लगे कि ये सही है तो आपको जो बॉक्स प्रोवाइडेड किया गया है इसमें टिक लिखना है, और अगर ये स्टेटमेंट्स आपको लगता है कि ये रॉन्ग है तो आपको क्रॉस लिखना है। तो चलिए जल्दी से हम स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं। ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्स, यानी कि हमें बॉक्स दिया गया है हर एक स्टेटमेंट के पीछे, तो हमें देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है लद्दाख इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 1200 मीटर्स। तो आपको ये देखना है कि अपने लेसन में जाकर देखना है कि ये स्टेटमेंट अगर सही है तो आपको टिक लिखना है, और अगर गलत है तो आपको क्रॉस लिखना है। जब हम लेसन का मुताला करते हैं तब हमें ये स्टेटमेंट गलत लगता है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत साबित होता है, क्योंकि लद्दाख जो है ये 3513 मीटर्स की हाइट पर वाक़ा है, यानी 3513 मीटर्स की ऊंचाई पर वाक़ा है। तो पहला स्टेटमेंट हमने क्रॉस लिखा, इसके अगेंस्ट मैंने इसका सही आंसर लिखा है। तो चलिए दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। द हाइट ऑफ द सैसर माउंटेन इज़ 2000 मीटर्स। सैसर माउंटेन जो कि एक ऊंचा माउंटेन है, यानी ऊंची पहाड़ी है जो लद्दाख में पाई जाती है। तो यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है कि इसकी जो हाइट है वो 2000 मीटर्स है, लेकिन जब हम अपने लेसन की तरफ फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं तब ये स्टेटमेंट हमें गलत साबित होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सैसर माउंटेन की हाइट है वो है 7023 मीटर्स। सो इसका राइट आंसर है 7023 मीटर्स, और हम इसके जो बॉक्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है हम इसमें क्रॉस लिखते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद बटर इज़ एडिड टू गुरगुर टी टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर, यानी गुरगुर टी जब बनाते हैं लद्दाख की जो ये मखसूस किस्म की जो चाय है वहाँ पर जो चाय बनती है उसमें बटर इसीलिए ऐड किया जाता है कि वहाँ उस पीने वाले की बॉडी का टेम्परेचर इससे लो रह जाए। लेकिन ये स्टेटमेंट जब हम अच्छी तरह मुताला करते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गुरगुर टी जिसमें बटर मिलाया जाता है, यानी याक का बटर मिलाया जाता है, वो सिर्फ इसीलिए मिलाया जाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो, क्योंकि लद्दाख में ऑलरेडी काफ़ी हर्श टेम्परेचर होता है, यानी कूल टेम्परेचर होता है। तो इस कूल टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए यहाँ वहाँ गुरगुर टी जो कि मखसूस किस्म की चाय है उसमें याक बटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो या मेंटेन हो। तो इसको भी हमने क्रॉस लिखा है, यानी कि ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद टेम्परेचर इन द्रास डिप्स टू -50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो द्रास का होता है वो -50 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि द्रास जो है ये कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स इन एशिया, ये सबसे सर्द तरीन जगह है एशिया की। तो हम इसको ये जो स्टेटमेंट है टेम्परेचर इन द्रास डिप्स टू -50, हमने इसको ट्रू स्टेटमेंट
لکھا ہے کہ یہ صحیح اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد شیپ بٹر از ایڈڈ ٹو گرگرٹی. گرگرٹی بنانے کے لیے اس میں شیپ بٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے کیونکہ اس میں یاک بٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم نے یہ جو 5 اسٹیٹمنٹس یہاں پر تھے ہم نے ان کے آنسر لکھے ہیں. پہلے کا آنسر فالس، دوسرے کا آنسر فالس، تیسرے کا آنسر فالس، چوتھے کا کریکٹ، اور لاسٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ بھی فالس ہے. اس کے بعد چلیے ہم جلدی سے دوسرے پورشن میں آتے ہیں. دوسرا پورشن ہے گرامر ٹائم آپ کا. سو فار یو ہیو ریکالڈ 6 پارٹس آف اسپیچ ان پریویس یونٹ. ناؤ ریکال دا ریمیننگ پارٹس آف اسپیچ، کنجکشن، انٹرجیکشن اینڈ انڈر لائن دیم ان دا سینٹینسز گیون بلو. آپ نے پارٹس آف اسپیچ ایک پچھلے والے لیسن میں پڑھا تھا. اس میں کچھ پارٹس جو آپ نے پڑھے تھے یعنی جو لیسن میں دیے گئے تھے تو آپ نے ان کے بارے میں جانا تھا پچھلے ویڈیوز میں. تو اب اس ویڈیو میں کیا کرنا ہے، باقی جو پارٹس آف اسپیچ رہ گئے تھے ان کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو جاننا ہے. تو کون کون سے اسٹیٹمنٹس، کون کون سے پارٹس آف اسپیچ میں سے کون کون سا آپ کو جاننا ہے. آپ کو انٹرجیکشن اور کنجکشن کے بارے میں جاننا تھا. پچھلے جو ویڈیوز میں آپ نے دیکھا تھا، اپنے ورب کے بارے میں جانا تھا، اپنے ایڈورب کے بارے میں جانا تھا، اپنے پرپوشن کے بارے میں جانا تھا. اس پورشن میں اب آپ کو کنجکشن اور انٹرجیکشن کے بارے میں تھوڑی بہت علمیت حاصل کرنی ہے. تو کیا ہوتا ہے کنجکشن اور انٹرجیکشن، چلیے ہم یہ جانتے ہیں جلدی سے. Conjunction. A conjunction is a word that is used to connect words, phrases, and clauses. There are many conjunctions in the English language, but some commonly used conjunctions include or, but, because, for, if, and when. Conjunction اس لفظ کو کہتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ورڈز کو ملانے میں یا فریزز کو ملانے میں یا سنٹینسز کے کلازز کو ملانے میں، جو ہمیں مدد کرتا ہے. یہاں آپ انگلش میں کافی کنجکشنز کے بارے میں جانیں گے، لیکن کچھ جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں کنجکشنز ان کا جو اب اسٹیٹمنٹ، ان کا جو یہ ایک لمبی لسٹ ہے، ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو پورا انگلش جب آپ پڑھیں گے تب آپ وہ کنجکشنز کے ان کنجکشنز کے بارے میں جان سکتے ہیں. فی الحال کچھ عام طور پر جو کچھ کنجکشنز استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے آپ دیکھیے اور، بٹ، بیکاز، فار، ایف اینڈ وین. یعنی کہ یہ جو کنجکشنز ہے یہ آپ کسی بھی جگہ پر استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ دو پارٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، دو فریزز کو کنیکٹ کرتے ہیں، دو کلازز کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو کنجکشنز یعنی کہ ہم گٔے تم وٲڈ یِم سینٹینسن دۄن آسان پانہٕ ؤنۍ رلاوان، یا وٲڈن دۄن آسان پانہٕ ؤنۍ رلاوان، یا فریزن دۄن آسان پانہٕ ؤنۍ رلاوان، یا کلازن دۄن آسان پانہٕ ؤنۍ رلاوان، تمن چھِ وَنان کنجکشنز. تمن منٛز چھِ بٹ، بیکاز، فار، اف، وین، اینڈ، اور، دیٹ وغیرہ یِم گٔے کنجکشنز. امہِ پتہٕ چھِ بیٛاکھ اکھ انٹرجیکشنز. انٹرجیکشنز آر سمال words that bear no grammatical connections with the sentence in which they are used. Interjections چھِ simply تِم word یِمن نہٕ کانٛہہ grammatical connection چھُ آسان sentence سۭتۍ کِہیٖنۍ. یِم چھِ صرف لگان اَسہِ they express emotions or sentiments of the speaker. یِم چھِ لگان emotions یا sentiments کٲنٛسہِ وَنن وٲلۍ سٕنٛدۍ sentiments چھِ یِم ظٲہِر کران. They are usually followed by exclamation mark یعنی note of exclamation چھِ یِتھ پٲٹھۍ یِمن وٲڈن پتہٕ کَنۍ لگان. کینٛہہ کامنلی یوٗزٕڈ انٹرجیکشنز چھِ مثال کے طور پر واو، آوُچ، یا، یپی، ایلس، اوہ، ہے. یِم چھِ کینٛہہ وٲڈٕز یِمن وٲڈزن أسۍ انٹرجیکشنز وَنو. تہٕ یِم گٔے کنجکشن تہٕ بیٚیہِ انٹرجیکشن کِس بارس منٛز
تہٕ بیٚیہِ وٕچھو أسۍ اِنٹَرجَکشَن کَم گٔے. اِنٹَرجَکشَن گٔے تِم وٲڈٕس یِمَن کانٛہہ گرٛیمَٹِکَل کَنٮ۪کشَن چھِ آسان سٮ۪نٹٮ۪نسَن سۭتۍ کِہیٖنۍ بٔلکہِ یِم چھِ لگان اِموشَنٕز یا سٮ۪نٹِمٮ۪نٛٹٕس سٕپیٖکَر سٕنٛدۍ سٮ۪نٹِمٮ۪نٛٹٕس ہاونہٕ باپَتھ. مِثال کے طور پر کُنہِ ساتہٕ چھُ حٲرانگی ہُنٛد اِظہار کَران أسۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَران خوشی ہٕنٛز مطلب اِظہار أسۍ چھِ کَران واو أسۍ چھِ وَنان واو. یا کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَران کٲم کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَران پریشٲنی ہُنٛد مطلب غمُک اِظہار کَران چھِ أسۍ لیکھان ایلٕس. اَتھ چھِ پَتہٕ کَنۍ آسان یِمَن وٲڈَن چھِ پَتہٕ کَنۍ آسان نوٹ آف ایٚکٕسکلمیشَن تہٕ یِمَن وٲڈَن یہِ پَتہٕ کَنۍ آسہِ یِمَن چھِ وَنان اِنٹَرجَکشَنٕز. تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھُو تۄہہِ یَتھ گرٛیمَر ٹایمَس منٛز چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم. اَسہِ چھِ کینٛہہ سٮ۪نٹٮ۪نٕس اورٕ دِتھ یِمَن سٮ۪نٹٮ۪نسَن منٛز چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم. اَسہِ چھِ وٕچھِنۍ کنجَکشَنٕز تہٕ بیٚیہِ اِنٹَرجَکشَنٕز کَتھ جایہِ چھِ اِستعمال گٔمٕتۍ. یَتھ جایہِ یِم اِستعمال چھِ گٔمٕتۍ اَسہِ چھِ تِم اَنڈَرلاین کَرٕنۍ. کینٛہہ وٲڈٕز وٕچھو أسۍ جلدی جلدی تٕہٕنٛدِ باپَتھ تہٕ تِم کَرو أسۍ کینٛژَن سٮ۪نٹٮ۪نسَن منٛز اَنڈَرلاین تہٕ باقٕے وٲڈٕز کٔرِو تُہۍ پانَے. مِثال کے طور پر جیک اینڈ جِل وٮ۪نٹ اَپ دَ ہِل. جیک اینڈ جِل گوٚو اینڈ چھِ ییٚتَس کنجَکشَن. یِتھَے پٲٹھۍ کوٚر یہِ اَنڈَرلاین. اِز دَ کافی ہاٹ آر کولڈ. چھِ ییٚتَس گوٚمُت اِستعمال. اَتھ چھِ پَتہٕ کَنۍ نوٹ آف ایٚکٕسکلمیشَن گوٚو یہِ چھِ اِنٹَرجَکشَن. یَتھ کَرو أسۍ کٲم یہِ کَرون أسۍ اَنڈَرلاین. وی گو ٹُو اے ڈاکٹر وٮ۪ن وی آر اِل. أسۍ ہَسا چھِ ڈاکٹرَس نِش گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِل چھِ آسان. یِم چھِ زٕ کٕلازِز ییٚتَس. وی گو ٹُو اے ڈاکٹر چھِ اَکھ کٕلاز تہٕ وی آر اِل یہِ چھِ بیٛاکھ کٕلاس. چھِ اَسہِ جوٗرمٕتۍ یُس یہِ وٲڈ چھِ وٮ۪ن کیٛاہ چھِ تیٚلہِ وٮ۪ن چھِ تیٚلہِ کنجَکشَن. یعنی کہِ زٕ کٕلاس ییٚمہِ ساتہٕ رَلان چھِ یُس وٲڈ یِمَن رَلاوان چھِ تَتھ چھِ وَنان کنجَکشَن. شی کین ناٹ واک وِدآوُٹ اے سِٹِک بِکاز شی اِز بلایِنٛڈ. گوٚو یِم چھِ زٕ سٹیٹمٮ۪نٛٹ. شی کین ناٹ واک وِدآوُٹ اے سِٹِک یہِ چھِ اَکھ کٕلاس. یِتھَے پٲٹھی چھِ شی اِز بلایِنٛڈ تہٕ یہِ چھِ بیٛاکھ کٕلاس. کٕلاس زٕ چھِ جوٗرمٕتۍ بِکازَن. گوٚو بِکاز چھِ تیٚلہِ ییٚتَس بِکاز کیٛاہ چھِ تیٚلہِ ییٚتَس بِکاز چھِ تیٚلہِ ییٚتَس کنجَکشَن. یِتھَے پٲٹھی چھِ ہی رینٛگ دَ بٮ۪ل بٹ نو وَن کیم ٹُو دَ ڈور. تٔمۍ ہَسا کٔر کٔر تٔمۍ کٲم بٮ۪ل وٲے تٔمۍ مگر دروازَس نِش آو نہٕ کٕہٕنۍ. ییٚتَس چھِ یہِ اَکھ کٕلاس نو وَن کیم ٹُو دَ ڈور یہِ چھِ بیٛاکھ کٕلاس. یِم دۄنوَے کٕلاس چھِ جوٗرمٕتۍ بَٹَن. گوٚو ییٚتَس چھِ تیٚلہِ گٔمٕژ کٲم ییٚتَس چھِ بَٹ تیٚلہِ ایز کنجَکشَن گوٚمُت اِستعمال. گوٚو یِم وٕچھِو تُہۍ یِم چھِ 5 سٮ۪نٹٮ۪نٕس تہٕ باقٕے سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھِ یِم تہِ کَرو أسۍ کوٗشِش 2-4 سٮ۪نٹٮ۪نٕس کَرنٕکۍ. یِتھَے پٲٹھی چھُ شی ؤرکٕڈ ہاڈ بٹ ڈِڈ ناٹ سَکسیٖڈ. شی ؤرکٕڈ ہاڈ گوٚو یہِ چھِ اَکھ کٕلاس. ڈِڈ ناٹ سَکسیٖڈ چھِ بیٛاکھ کٕلاس. چھِ آمٕتۍ جورنہٕ بٹ سۭتۍ. بٹ چھِ تیٚلہِ کنجَکشَن. دے آر پُوَر سِٹِل دے آر ہیپی. تِم ہَسا چھِ غریٖب. دے آر ہیپی چھِ بیٛاکھ کٕلاس. چھِ آمٕتۍ جورنہٕ سِٹِل سۭتۍ. گوٚو سِٹِل چھِ تیٚلہِ بیٛاکھ کنجَکشَن اَکھ. ایلٕس دَ سولجٲرٕس آر کِلٕڈ. ییٚتَس چھُ غمُک اِظہار آمُت ہاونہٕ. ایلٕس چھِ گوٚمُت وٲڈ اِستعمال. گوٚو یہِ چھِ اِنٹَرجَکشَن. اَتھ چھِ نوٹ آف ایٚکٕسکلمیشَن پَتہٕ کَنۍ. گوٚو یہِ چھِ اِنٹَرجَکشَن تہٕ یہِ چھِ ہاوان اَتَس غمُک اِظہار کَران. گوٚو یہِ چھِ اِموشَن یا سٮ۪نٹِمٮ۪نٛٹُک اِظہار ییٚتَس گژھان. اَمہِ پَتہٕ چھِ نٔیِم وایِز مین پرٛٮ۪فَر کالِٹیٖز وایرٮ۪س فوٗل مین پرٛٮ۪فَر بیوٗٹی. یِم چھِ زٕ کٕلاس. وایِز مین پرٛٮ۪فَر کالٹی چھِ اَکھ کٕلاس. فوٗلِش مین پرٛٮ۪فَر بیوٗٹی یہِ چھِ بیٛاکھ کٕلاس. تہٕ زٕ کٕلاس کَمہِ سۭتۍ چھِ آمٕتۍ رَلاونہٕ چھِ آمٕتۍ وایِر ایز سۭتۍ رَلان. گوٚو وایِر ایز تہِ چھِ تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ زٕ کٕلازٕز چھِ رَلان یُس تہِ وٲڈ یِمَن دۄن کٕلازَن رَلاوان چھِ تَتھ چھِ وَنان کنجَکشَن. گوٚو تیٚلہِ وایِر ایز تہِ چھِ ییٚتَس ایز کنجَکشَن گوٚمُت اِستعمال. دٔہِم سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھِ ہُرا وی ہیو وُن دَ میچ. ہُرا ییٚتَس چھِ گوٚمُت اَکھ مطلب خوشی ہُنٛد اِظہار تہٕ اَمہِ پَتہٕ اَتھ وٲڈَس پَتہٕ کَنۍ چھِ نوٹ آف ایٚکٕسکلمیشَن. گوٚو یہِ چھِ تیٚلہِ اِنٹَرجَکشَن ایز گوٚمُت اِستعمال. گوٚو ہُرا چھِ اَکھ اِنٹَرجَکشَن وٲڈ تہٕ وی ہیو وُن دَ میچ ییٚتَس چھِ گوٚمُت کٲم ییٚتَس چھُ خوشی ہُنٛد اِظہار. گوٚو یہِ چھِ ہُرا چھِ ایز اِنٹَرجَکشَن گوٚمُت ییٚتَس اِستعمال. اَمہِ پَتہٕ چھِ کٔہِم بٔہِم تہٕ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ 30ہِم تہٕ 14ہِم 4 سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھِ. 4 سٮ۪نٹٮ۪نٕس کٔرِو تُہۍ کٲم کٔرِو تُہۍ پانہٕ کوٗشِش کَرنٕکۍ تہٕ اِنشاء اللہ نٮ۪کسٹ کٕلاسَس منٛز کَرو کٲم بیٚیہِ اَکھ نوٚو ٹاپِک ہٮ۪تھ یِمو تہٕ یِم چھِ گژھان تۄہہِ بیٚیہِ
تقریٖباً 5 سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھِ 5 سٮ۪نٹٮ۪نٕس کٔرِو تُہۍ اِستعمال 5 سٮ۪نٹٮ۪نٕس کٔرِو تُہۍ کوٗشِش اَتھ منٛز کنجَکشَن تہٕ بیٚیہِ اِنٹَرجَکشَن ژھانٛڈنَس کٔرِو تُہۍ کوٗشِش تہٕ تِم کٔرِو تُہۍ اَنڈَرلاین اِنشاء اللہ نیکسٹ کلاسَس منٛز یِمو بیٚیہِ تۄہہِ نِش تہٕ بیٚیہِ نوٚو ٹاپِک ہٮ۪تھ تہٕ دِیِو تہٕ تامَتھ اِجازت اَسَلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ.